Vice President ADC Constituency Wise YTF ni Vicente tini rinjak tini ni Campurnagar Haradan Saha Community Hall meeting ni Sabhani Sabhapati YTF Block Committee ni President Brahmana Yunus Leproma tai bora tini ni koksap lagun pandawa phaiman japai chini takarjala Assembly Constituency ni chini Brahmana MLA Bishopjit Koloi tai chini ADC Hapangme X EM Brahmana Chandra Europini Central Tipra Mathani Advisor ni Vice Chairman tai bora manja chini आज TWF ने सेंट्रल कमिटी ने चीने एडवाइजर ने वाइस चेयरमैन बरो मुनांजर काजली रूपिनी देब्रमा ताई डिस्ट्रिक्ट ने YTF डिस्ट्रिक्ट ने प्रेसिडेंट बरो मुनांग जितेन देब्रमा ताई यारो भाई मंजा कोई चीनी कुलिनपुर ADC कॉन्स्टिट्यूंसी TWF ni Presiden Borong Munangzer Kobita Debroma Tai Manjak Pachinara Subjunal ni Chairman Borong Munang Santono Vice Chairman Soni Lupini Tai YTF District ni Member Trok Village ni Joto Phainiro Norma kakaham hamjagung yapara ang obunan kok masanai sentria kaimara nai ano kebangwa borok sawo kenawo angke pekwa jalani kebangwa borok kowa kenaka ang pekwa jalwa thangle but pasayo ani buta hingkai और मानले पुलिस टोनी कबंग बरक खो पेकाजलान या नाइन बरक या आंगरनी आइनो थाने बुट बासै बासै महरस ताकारजलान या महरा ताकारजला फाइ बुट बासै साहे अथवा कबंग बरक खुबां खनाव ताबो बरक मासनाय चिन साबना सेंट्रल एडवाइजर ने बखरत वाइस चेयरमैन Bo aguli oda binno central member chukla boba heda oba haikina chung oro tonglera abuk jite ni kok masane tabuk chini bishop jikne chini MLA kok masane oro hingkai chini MLA bishop jikne bini je chini takab jala area ni bini satta village khobja ko bini andaro bishop jikne andaro hingkai satta village khobja ko tai स्वप्न में अंदर हमकाई तीनटा ताई चिनी जेना खबजबो साइटा अब हाइके जों बागै ताई बाकी हमकाई आयांगो नयटा तेले मुरा आयang साइटा दुस साइटा मिलoi नयटा yang चौदहटा आयु नयटा 23टा अबनि बागै ang omunan clear ke nang mutubo jeng kemana baru kuwa ang keraman ang okong masuk ang orang tak ada lah panggil kan village nang ya kan tanah ya kemana baru masuk ang village meeting nang demo tanah ya ang tahu ini tanah piye kok kayu humpna ang ini jenta ang ini area na ang satu mana udah ang ini di sini ang village tu tu lihat kan dari mana mangalak na ang village tu tu ang baik ti pramo thada crack khainar na area na baik crack khainar nai awan ba ang busai tu ni tomo boni bagai chajingo chini saujeni kisa sakam boro na chini kajali da sabjeni samane orani angbo kebangma opulin purni borokcha ang puka renglei kebangma diman kheko area wo
bahai ke orang ni cini agi tongmani tongpro orang ni borok bai kaisa ko ni clear lai maya thik lai maya obani bagai CM bai onek kisu salai ka CM bai salai ne sa o je mandai cini area wa bahai ke orang borok ko kisu sabri mana ni salai jeng cini sidi sal tongo santuno tongo jiten tongo CM no sal lai aga lai orang jeng MBC fan mama hai orang 50 लाख ni fan rena ni CM bai egin khaika jeng khalaido khalaiga peba o MBC fan hagila orang borno semen nai baki kem no ya sudo mandai kulin puran semen nai और भागे ठीक खेले में आबो तामु थांता सही मालिया जेतो र चिन प्रशासन बर सलबि दं अब बरता मु खाबो तां सही मालिया मा दमान खा मालिया राबो तां सही मालिया पेब अम हागे को रजा को मिसिल तमो बने बने दिनिन जे मेन मीटिंग रिंजाक ननि और चिने वाई टिएफ नि बिसिं तै ताबो म दां सकां मासो ओ बरे गप मीटिंग टीडब्ल्यू मीटिंग प्रो आंगा सका और ने ताबक चिनी कटाल प्रेसिडेंट मानने रहो पुलिंग प्रोजेक्ट प्रेसिडेंट मानने रहो टीडब्ल्यू डबन साले नंग ताबक निनी नेता तै बरो सिनि रे आंगो बो पैरालाइज मानजा खाइनाय बोले के बो बाइसि सिने तो आजम समाने बरो तै गुरि आंगो सामले बरो सिनि रे बोले तै सिनि रे रे बगा आंदा मोरस नो हाइनि सो मोरस नो इज फास्ट टाइम में बगे बहुत कुछ बिजनेस चेयरमैन लोग कांटेक्ट करे एरिया लीडर लोग कांटेक्ट करे अवने बागे तो बनो तो लीडर ऑफ जाना जे तो ना बनो तो गाइड करे कमिटी मा खले अवने चिनी मेन लक्ष्य रहिसा नंगर कमिटी खाना लेपुना न एरिया ने प्रत्येक एरिया ने एरिची चिंता जे प्रत्येक चिंता खल खले दङ चिनी जे चिनी प्रत्येक एरिया मॉनिटरिंग बॉडी तो माने मॉनिटरिंग बॉडी प्रत्येक विषय हाबे बरबे कम्युनिकेशन खाइते न बरबो बासिने बले कमिटी हाय जे रमै हाय दालायमान गले एरिया तै बा खानाय तै बर दंखौ बो एरिया नि तयै जों बो हाय सिस्टम के खानाय जों तिप्रामा थारसिन काहामके गाइडलाइन सुपरवाइज हालेको जों अञ्चल कमिटी खानायनि कयते विषय तै रेडी खयै बरबो अजागावा बाहाय के अमना पासनि अपना बहुत तंग रही बड़े गुबुन पार्टी में चेष्टा खाई तो हमने चुसाइमन बोला गुबुन पार्टी और 3-4 कैंडिडेट चेकिंग खाए बड़े तो टारगेट ना हाई तो वो बड़े में तो मुख्य बेलमा खाई जाए नंबर साबंगया बा आलदा पार्ट से तो जैसा पण हम भाग्यां काय नंग अजागावा नंग और तिप्रामा थाना बा महाराष्ट्र ने चिन सम्मान बजाई नारमेन महाराष्ट्र टारगेट में फुलफिल खाई नंग काय नंग गुबुन पार्टी में फाइट खेने बगै नंग तियार मा तंगाय गुबुन पार्टी में फाइट खेने बगै तियार करे हिंगाय नंग बाय आंनो जुदि चिकन इस्कुनो तिनो जुदि आलादा ककलाय त हांकाय बय अजागाव सुदर नानाय बने बगै आं अबनो फाइनाय दिनैनि अ प्रोग्राम खाइमनि अबनो बिसिंतिनो दायवैसा only leader young side leader आजकल सेटिंग खाइए हम ते दिना टीडब्ल्यूएफ में जे मीटिंग खाइलो ओ मीटिंग सम्पूर्ण बरक चिनरा प्राय 400-500 जना बरक खाइबना जों सम्पूर्ण मीटिंग फिल खाइए थावैनि मान थांगाय बोरैदो खाबासनाय बोरैदो जों तैगुनि खाइबाय ने बोरैदो हम हाइनो बरकतो सब सब हम हाइकना तैकिसा माने थै मेरे हाइनि तनाय अब हाइकना सिनि अ प्रोग्राम ने जेटा मेन उद्देश्य लक्ष्य खतम त माने अ मीटिंग अब दिनैनि जे चिठिवा माने एजेंडा रजाया एजेंडा त क्लियर खाइए सब जमिने बरको जरा যারা যে অ্যাক্টিভ লিডার হলো প্রিপারেশন নাই ফলে এজেন্ডা রই অ মিটিং এজেন্ডা হাইকে রই খালাইজা কাকা বড় মিটিয়ার তিন অবরত তৈ সালাইনা নাই ওটা খাঙ্গাতাই মানে তাই কিলে আলো আন তাই বাকি তো পক সাগলা বলে বলে অব পাইমন বড় চিনি বেলবরি মিটিং ব্লগ কাছে চিনি মিটিং দব অ মিটিং जों थानाय आरो जों एमएलए बाय थानाय आसे टक सेबो जरा खुब सब মানে বাই তেউছে হামবাই রই অ ব্লক কমিটি नि बिसिंतै चिनि काहाम खयर अ मानदे पुलि पुना रमिनार माने कप्लाय खायनि महाराष्ट्र चमार गिफ्ट नानि अरने खरकसा जों त्रिपुरा मथानि एमडीसी सिनामनानि 2026 अबहाय वामचुकनि सामु खायदे अबहाय सामु खायनानि बिसोर जों साक्सेस मोननो आनि किसा टक सेबनासिनो जतन हामबाय खुलुमबाय तो चिनरा फाइसक बायखा चिन ऑनरेबल एमडीसी बरमना गणेश देवबर्मा मावजोतन सिनिउबनो चिनि आमचाइनिनो दाखिं सामहाय
কর্মস্থান খায়ংখা জন্মস্থান খাইয়াংখা दा बिनि যাই হোক মনে পাইলে হামবাইয়াফোরা তাইবা হামবাই মারো যিনি ত্রিপুরা মথানি বেলায় সিনিয়র লিডার যিনি আমসাইনি এক্স ইএম তাই যিনি ত্রিপুরা মথানি অ্যাডভাইজারি কমিটিনি ভাইস চেয়ারম্যান বনমনা চন্দ্রদয় রূপিনী বন পাইলে হামবাইয়াফোরা তাইবো হামবাই মারো তিনি পান্ডানো জগ জগ খাইনাই তাই আমসাই নাইকলি তংনাই বতাইকে বইয়া তিন বনমনা জিতেন ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট বন পাইলে হামবাইয়াফোরা bo belai o area no tiyu to mani boga mono pipe hamba ya faro ebo hamba mario sini amseni belai dynamic TWF ni central ni vice president je mora monang je kajuli deborma rupini definjina ai no masai na rupini demo no masai Dewa rupini masih na, jadi benda pipe hamaya faro, tapi hamaya faro cini amsen, oh Belbari subjunali chairman, baru orang Shantanu Deborma, tai TWF ni presiden je, tai joto TWF ni leadership, tai YTF ni district committee. Block committee ni vice president, tejot executive, tejot of manjak fainai, ani khazan takuk teh bukusong, awang sungi tongmani, mau hambai dikerja 5 minit tanai mau tongmani ada 5 minit tangka, sehingga orang tangguh time ekdom, kau kira ini balai, bos welcome kainam sungguh, sini kata YTF ni presiden TWF ni presiden je somno kami male wasapano abu manjali maya kom hai meeting go mande puling je program khaimaro tini tu YTF ni presiden pano सम्मान lakha mo sini bagai balai khada jora kaham kami bagai male bas kamu sini kabang challenges to sini bas kamu kabang challenges to kewu obno sekam step mana nai abuk Tirupura Mathani block wise ADC constituency wise khaijage ko TWF by YTF khaijaka amune bisintui ini ang mukha chini tasingna salai dongo Manoj Rana phonoka sir agenda to actually organizing strategy upcoming bahage chin face khainai obram tine salanya ni bagai ding sir actually ini yang kita submission jotono salaika so protect the regional committee from tomorrow kanani jamin jara BCNI monitoring committee full responsibility man janjar BCO sabsab sikla tong sabsab TWF tong sabsab party samongkhai tong abani kintu full responsibility kintu BCNI monitoring committee ni chairman vice chairman members nora kintu full responsibility man aur khorsa ate khorsa sobai ana kono proshno ni kore jeng party thake ka party ni jotono wings to a wings to jeng ragnik tamna ni amochin jotono responsibility aur ko kabang sanu kono proshno ni kore TWF YTF talo jehetu khaika ek dinono je jago jeng regional committee khayo ek dinono YTF by TWF ni regional committee jeng formation ma khayo karon jeng jotono siwo sini political dispute hunto jotoni no kaisa political party tong nangkai bini kaisa structure tong je structure tini jeng complete tini ko khaiman laya primary committee regional committee block committee district committee central committee then the advisory committee all structure no jeng janjar area no kaham khai tona ni bagai protect the borok ni protect the leader warriors ro obos responsibility ma YTF ko YTF chim khanya abia TWF ko TWF chim khanya abia jeng chini je monitoring committee no jeng kintu full responsibility ma ne karon ekta monitoring committee
bo saimano bini area o sab samung khai जों coordination बिसिंति जों मा खायने in the means of a leader no kari khayna apti kuno kok gya jara leadership tonera leadership kok saleman bisingo bobe area khayne bahake khayne coordination bisingte जों मा खायने karon ang age nugoi phayo o belbari am sayo ani je 7ta bisi tongmani o 7ta bisi no nainai borong nai tin angko siri tongo tin honorable MDC tongo jiten to tineng ya haipeno bota mande polling pori hisabe district president tongmani ba bo look after khai tongmo जों YTM ni wings thaka YTM team ma khaine mothali wings thaka mothan team ma khaine जों ga chini madam to ton tongo जों omani bisingte miluino thik thak khaino chini party no strengthen khaine ni bagai जों kintu job to responsibility mana aro kha hamle yangai kuno ngani kri जों kuno kha hamene prostrain kri जों or nasigi tongo chini bubagra tam sa जों obviously important ang no ki bisho jikol hamdo da no ano bodi ba ang saimano bubagra je bono chongoi rohorka जों bono mama na obviously kokkas bubagra khana no ticket dile I have no problem bubagra je bono namu sungo borithum party ni supremo je kok sawo abo जों gose mananai obokhe जों joton manai ma Oh baba yo, baba goria raja yo.